এটা হচ্ছে বাগান, একটা পার্কের মতো দেখতে খুব সুন্দর লাগে। সবাই ঘোরাফেরা করছে এবং আমরা ঘুরছি। ভিডিওগুলো উপভোগ করুন সবাই এবং দেখতে থাকুন। ভাই পাকিস্তানি ভাইকে ভাই खानदानी नहीं है तो भाई द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ज़्यादा खेल ज़्यादा प्रॉब्लम ये अच्छा बात समझ गया बंगाली ये तो थोड़ा से बोल रहा है शाम नहीं बोल रहा है थोड़ा बोल रहा है ज़्यादा बोल रहा है तो पूरा बिल्कुल हो गया तुम लोग ऐसा समझ गया क्या अच्छा बोल रहा है आदमी को बोल रहा है ना ये भी लड़की जा रहा है क्यों देखना पड़ेगा वो धार दौड़ रहा हो यार वो अच्छा लड़की है आ जाना ऐसे आदमी के साथ खेल दे तो भाई এই এটা হচ্ছে একটা মূর্তির মতো। ये मुस्लिम चिंगुस खान এটা কি মানাস নাকি चिंगुस खान ने मতো লাগছে চিঙ্গুস খান? হ্যাঁ, পরিবেশটা শান্ত, অনেক সুন্দর। মনের আশা পূর্ণ হতো বাগান কাছে যদি পেতাম হেডার উপরে লাত্তি মাইরা বাতি নিভাই দিতাম ভিডিও মিডিও করেন নাকি? আসসালামু আলাইকুম দর্শক, এটা হচ্ছে একটা পার্ক আর এই পার্কের ভিতরে আমরা আসলাম ভাই পার্কে